नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपा आपण मानकु स्वागत करुछि आजिर मासिक राशिफल वीडियो रे। एई वीडियोटी आपण मानकु देव आसंता नवेम्बर मासर समस्त 12 गोटी राशि पई नूतन सुजोग सावधानिता आर्थिक अवस्था स्वास्थ्य और प्रेम संपर्क रे सूचना। मासिक राशिफल आपण मानकु निज दैनंदिन जीवन रे निष्पत्ति नेबारे ओ सावधान और सजग रहिबारे सहाय्य करे। एहा आपणक मनोवृत्ति को स्थिर करिबा निज लक्ष्य और स्वप्न को ध्यान केंद्रित करिबा एवं आगामी दिन रे आपणको निज दैनंदिन कार्य रे सफलता नै आसीबारे सहाय्य करिथाए। एई वीडियो रे आमे प्रत्येक राशि रो मासिक सारांश देखिबा। कार्य परिवार प्रेम और आर्थिक स्थिति एवं स्वास्थ्य संबंधी सूचना सहित एही तथ्य आपनको निज दैनंदिन जीवन को संगठित कराइबारे निज परिवार एवं संपर्क को भल भाबरे चलाइबारे सहाय्य करिवो। दर्शक बंधु राशि चक्र रे 12 गोटी राशि रहिछि। तबे चलंतु जानिबा कौन रहिछि मेष राशि रो नवेम्बर मासरे राशिफल। मेष राशि एही मास मेष राशि को लोकंक पई परिवर्तन और अवसरर मास हेबो। ग्रह मानक स्थिति देखाउछि जे आपण निज कार्य जीवन रे नूतन पथ चयन करि परिबे। मनोबल उच्च रहिबो किंतु धैर्य रखिबा आवश्यक रहिछि। तबे चलंतु जानिबा एई मासरे कौन रहिछि आपनकर कार्य और जीविका विषय रे। कार्य क्षेत्र रे आपनको योजना सफल हेबार संभावना रहिछि। अधिकारी किंबा उपरोक्तिक सह मिलित चर्चा रे निज मत रखि परिबे। जेउ माने नुआ काम किंबा व्यवसाय आरंभ करबा को भाबुचंती एही मास सुजोगजनक हेबो। राजकार्य शिक्षा परीक्षा और सरकारी काम रे शुभ फल मिली पारे। एबे चलंतु जानिबा धन और आर्थिक स्थिति एई मासरे कौन रहिबो। मध्य मास परे आर्थिक लाभ हेबो। निज परिश्रम द्वारा धनागम हेबो किंतु अन्यक उपरे भरोसा करंतुनी। पुराना ऋण किंबा विलंबित टंका फेरी मिली पारे। नुआ विनियोग पूर्वरु ज्ञानींकर परामर्श नेबा भल। एबे चलंतु जानिबा आपनकर कौन रहिछि प्रेम और संपर्क विषय रे। प्रेमी जीवन मध्य भलरे रही पारे किंतु केबे केबे अभिमान और असहिष्णुता जन्म नहीं पारे। विवाहित लोकंक जीवन रे सम्मान और मिलन बढ़िबो। परिवार रे कोनोसी शुभ कार्य हेबार संभावना अछि। संतान संबंधी खुशी मिली पारे। एबे चलंतु जानिबा स्वास्थ्य और मनोबल कौन रहिछि एई मासरे। शरीर रे ताप रक्तचाप अमाशय असुविधा होई पारे। सकाळे योग और प्राणायाम करिले मन शांति और शक्ति मिलिबो। राग और रोष रे संयम रखंतु। एबे चलंतु जानिबा नवेम्बर मासरे कौन रहिछि आपणकर भाग्य और सफलता। मासर प्रथम दिन गुड़िक अल्प विलंब रे आनी पारे किंतु मास शेष भाग रे भाग्य तुम पक्ष रे थिबो। निज परिश्रम सत्य और शांत मनोभाव को तुम सफलतार मूल चाबी हेबो। जेउ माने साहित्य संगीत अभिनय बा समाज सेवा मानक सह जड़ित अछंती सेमानक पई एई मासटी परिचय और ख्याति आनी पारे। एबे चलंतु आपणक घर और पारिवारिक दिग विषय रे जानिबा। परिवार रे थिबा वृद्ध लोकंक ठारू आशीर्वाद और सहायता मिलिबो। घरे किछि मरामती बा नुआ सजाणी निमंते खर्च हेबो जहा घरर शुभता बढ़ाइबो। मास मध्य भाग रे घरे अतिथि आगमन होई पारे। एबे चलंतु जानिबा मेष राशि रे यात्रा और नुआ सुजोग कौन रहिछि।
ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଶୁଭ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଦୂର ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ପରିବାର ସହ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ ଓ ସେଥିରୁ ନୂଆ ଅନୁଭବ ମିଳିବ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ ଅବସର ବା ଚୁକ୍ତି ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଦିଗ। ଏହି ମାସରେ ମା ଦୁର୍ଗା ବା ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓମ୍ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ସୀମିତ ହେବ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ବା ଦୀପାବଳି ପରେ ଦାନ କରିଲେ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମାସିକ ସନ୍ଦେଶ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ତୁମ ସଫଳତାର 3ଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ଏହି ମାସ ତୁମ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଲୋକ ଆଣିବ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତିକାର। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, କେଶରିଆ ଓ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ରବିବାର। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ଫୁଲ ଓ ମିଠା ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ସତ୍ୟ, ସାବଧାନୀ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ସହିତ ସାବଧାନ ଭାବରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ କେମିତି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ନେବା ଉପଯୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସଜାଗ ଓ ସଚେତନ ରହିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ନେବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ଓ ସଜାଗ ରହିପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଯୋଗ ଓ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଏହି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ, ସଫଳତା ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସଫଳତା ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ମାସ ପାଇଁ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।